बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैर वफ़ीयत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने विज़िट करना है सेवन वंडर का। उससे पहले थोड़ी जो है लोकेशन का भी अंदाज़ा हमें होना चाहिए, और जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं या मुल्क के अंदर रहते हुए भी वो साइट का विज़िट नहीं कर सकते, उनके लिए एक नई चीज़ नहीं दिखानी है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे वाक़ है और इसके राउंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फतेह जंग इंटरचेंज सी पैक के ऊपर, और 2-3 रास्ते इसको लग रहे हैं, वो भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाता हूँ। और उसके बाद हम अपना जो आखिरी हमारा स्टॉप है वो सेवन वंडर की साइट है। अगर मैं दिखाऊँ बिल्कुल सामने, तो ये रास्ता इस्लामाबाद से आ रहा है, यहाँ से 16 किलोमीटर राउंड अबाउट कोई बनता है। अगर मैं अपने राइट साइड में दिखाऊँ, जिस साइड में ये ट्रक वगैरह जा रहे हैं, ये रास्ता फतेह जंग को जाता है। अगर मैं अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर जाऊँ, लेफ़्ट साइड का जो रास्ता है ये तलागंग की तरफ जाता है। और बिल्कुल अगर मैं अपने बिल्कुल आप इस वक्त राइट पे जाऊँ तो ये DI खान की तरफ जाता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि DI खान के लोगों के लिए फतेह जंग, DI खान, मियाँ वाली, इन एरियो के लिए ये जो सोसाइटी नई बन रही है ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी। फिर इसका अंदाज़ा ये भी लगाना होता है हमने कि जहाँ पे वो सोसाइटी बन रही है उसके राउंड में, उसके बिल्कुल साथ जुड़े हुए नहीं कह रहा, कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि शायद बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हो। हमने एक राउंड का जायज़ा लेना होता है कि राउंड में कितनी एक आबादी है, वहाँ पे क्या गहमा गहमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे राइट साइड के ऊपर देखा जाए तो पूरी यहाँ पे आबादी, लोकल आबादी नज़र आ रही है। दिखाएं जी, यहाँ पे जूम करें। और अगर मेरा थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ले लें, यहाँ पे भी पूरी आबादी नज़र आ रही है, लोकल आबादी काफ़ी ज़्यादा है। फिर ये जो अब आगे ट्रकों के अड्डे और जनाब होटल्स, और उसके अलावा ज़्यादा ग्रीनरी भी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त 40 to 50% जो है आबादी है, और 40 to 50% जो है वो आपका अभी सारा ओपन एरिया पड़ा है, यही सारा आबाद होना है। जो फ्यूचर की प्लानिंग है कि इस रूट के ऊपर कमर्शियल जोन भी आएंगे, इस रूट के ऊपर और भी सोसाइटीज़ आएंगी, और इस रूट के ऊपर इंशाल्लाह, क्योंकि और बड़े बड़े अभी कोई नाम नहीं आए हैं, जो आते जाएंगे वो भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते जाएंगे। तो ये कहने का मकसद ये है कि इस पुल के ऊपर अगर हम खड़े हों तो हमारे चारों साइडों में 50% आबादी है, 50% ग्रीनरी है। तो अगला स्टॉप हमारा इंशाल्लाह जो है हम वापस इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, और दरमियान में आएगा सेवन वंडर। सेवन वंडर की साइड के ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि सेवन वंडर ने कितना एक काम किया है। डीलर कन्वेंशन उन्होंने किया, NOC बिल्कुल आने वाला है, बुकिंग उनकी जारी है, और वो जो है सेवन वंडर पेशावर भी आ रहा है। तो उससे पहले हम अपनी चीज़ों को भी देखें कर क्या रहा है। आज वो देखना है कि कितना एक काम किया है। चलते हैं साइड के ऊपर, इंतज़ार कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन वंडर साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सर्विस रोड है। कनेक्शन कब मिलेगा, कौन सा इंटरचेंज लगेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। वक्त बताएगा कि ये कब आता है। आज सेवन वंडर के अंदर जाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मशीनें कहीं मशीनें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आगे जाके एक व्यू लूँगा, और उसके बाद जो कुछ हुआ, मट्टी है या सोना, आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इंशाल्लाह जो हम उम्मीद कर रहे हैं, 18 मार्च की डेट दी है, इसका NOC आ रहा है। जब NOC आएगा तो ऑटोमेटिकली काम में भी तेज़ी आएगी, मार्केट में भी तेज़ी आएगी, और अप्रूव्ड सोसाइटी जो होती है उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। आगे चलते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि खूबसूरत झील सी भी है, आज झील के पास भी जाऊँगा, वो भी एक व्यू लेते हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट हुई है या हो रही है वो भी अपने कैमरे के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए नहीं, वो थोड़ा बहुत जितना कुछ भी है वो आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन वंडर की, जो जहाँ तक मैं आ सकता था। ये खूबसूरत झील है, जो अगर हम सी पैक के ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो बड़ी चमक दमक थी। मैंने आज अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार इसके किनारे के ऊपर जाना है,
اور چونکہ یہ رقبہ سارا جو ہے 7 ونڈر کا ہے اور ڈیولپمنٹ میں بھی آگے کی طرف ہی آ رہا ہے. اگر میں آپ کو بیک سائڈ پہ دکھاؤں تو وہ ڈیولپمنٹ پیچھے رہ گئی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی کرتے آ رہے ہیں. لیکن آج ہم نے کہا کہ آج اس جھیل کا بھی دیکھیں جی, اس جھیل کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اور یقیناً یہ پانی کے لیے بھی بڑی موزوں ہوگی اور ایک خوبصورت سی ہے, بڑی چھوٹی سی جھیل ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے, موسم بھی بڑا اچھا ہے. اور کٹنگ چونکہ سی پیک سے ہم کافی آگے چل کر آئے ہیں, راستہ بھی نہیں ہے, موٹر وے کے اوپر ہم نے گاڑی کھڑی کر دی اور پیدل ہم چلتے آئے ہوئے. ایک اندازہ بھی ہوتا ہے زمین کا کہ بہت زیادہ کھائیاں, بہت زیادہ پہاڑیاں, بہت زیادہ کچی زمین, کیا یہ تو نہیں ہے. پانی کے ایشوز پنڈی اسلام آباد میں ہے. اب پنڈی اسلام آباد بہت پیچھے رہ گیا جی, ہم فتح جنگ کی طرف آ گئے ہیں. اقلا اور فتح جنگ کے درمیان میں ہے 7 ونڈر اور یہ پانی کا ایک خوبصورت جھیل بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ, مقصد یہ ہوتا ہے سائڈ پہ آنے کا کہ ہم ایک اپنا بھی ریویو لیں کہ یار اس بندے نے کوئی 2 مہینے, مہینہ, 15 دن پہلے کیا کیا ہے. کیا وہاں پہ سائڈ کے اوپر جائیں تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی چیز بھی نہ ہو, مشین 1 لگی ہو یا 2 یا 10 لگی ہوں. مشینوں کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر 15 مشینیں سائڈ کے اوپر لگا کر کھڑی کر دی جائیں اور کام نہ کیا جائے تو ان مشینوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ سلو کام چلتا رہے, ایسے ہی ہم نے سوسائٹیز کو بنتے دیکھا ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 10 اور پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے 100+, 200+ جا کے مشینریوں نے کام کیا ہے. پہلے جو بھی ڈیولپر آتا ہے خود آتا ہے, پھر اپنے ساتھ کنٹریکٹر کو جوڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی سپیڈ لاتا ہے. تو 7 ونڈر نے کچھ ٹائم پہلے بھی ایک ڈیلر کنونشن کیا تھا, اس میں انہوں نے کافی زیادہ کہا تھا کہ ہمیں انشاءاللہ 3 ماہ کے اندر آپ کو وہاں پہ کافی زیادہ چینجنگ نظر آئے گی. آج مٹی ہے یا سونا, کم ہے یا زیادہ, وہ آپ کو دکھا دیا ہے. انشاءاللہ ملیں گے 1 مہینے کے بعد اور پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا ایک کام کیا, کیونکہ اس جھیل سے پہلے تو کام ہوا ہے. رائٹ لیفٹ میں بالکل تھوڑا سا کام ہوا اور رائٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. بیک پہ کافی زیادہ کام ہوا ہے اور کٹنگ شٹنگ کرتے ہوئے وہ جناب اس کو چلاتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی میری کوشش رہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ دکھائی جائے آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بعد میں تکلیف پہنچے. میں جو چیز آن گراؤنڈ ہوتی ہے وہی چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. میری کوئی بھی ویڈیوز دیکھ لیں, کنگڈم ویلی کے حوالے سے ہیں, بلیو ورلڈ کے حوالے سے ہیں یا 7 ونڈر کے حوالے سے ہیں, آن گراؤنڈ وہی چیز ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. تو انشاءاللہ ظاہری بات ہے پروجیکٹ کی ابھی سٹارٹنگ ہے, کراچی میں اچھا ڈیلیور کر کے آ رہا ہے, نامی گرامی ایک بلڈر ہے, تو یہاں پہ ہم بہت زیادہ امید کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ڈیلیور کرے گا اور کام کرے گا. ابھی کام کی سپیڈ بہت سلو ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے باقی سوسائٹیز نے بڑھایا یہ بھی بڑھائے گا. ہم آپ کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جو بندے اس کے ممبر بنے ہیں اور جو یہاں پہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں, اللہ پاک ان دونوں کو کامیاب کرے. اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, آپ رہے خوش. ہمیں دیجیے گا اجازت, ملیں گے کسی اور ٹاپک اور کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.